Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus. Selamat pagi. Pagi. Tisiun cememen, cauan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Saya melihat masih dalam keadaan senyum yang bahagia untuk datang kita bisa beribadah di hadapan Tuhan. Itu bukan karena sebuah kebetulan, tapi semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Amin. Amin. Dan kita melihat bahwa pada pagi ini mungkin bangku-bangku agak kosong karena banyak sekali hamba Tuhan kita ataupun aktivis kita yang melayani di luar maupun yang misi berada di Jawa. Kita tetap mendoakan mereka supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan pulang ke tempat ini dengan selamat tanpa kurang apapun juga. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita menenangkan hati dan pikiran kita, dan ada handphone yang masih menyala, kita matiin. Kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kita menundukkan kepala kita masuk dalam saat teduh. Selamat pagi Bapa yang di surga. Sungguh kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang teramat besar di dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib membuktikan bahwa Engkau sangat-sangat mengasihi kami Tuhan. Kami manusia yang berdosa, yang seharusnya kamilah yang layak dihukum. Tetapi Engkau begitu baik. Engkau mengampuni setiap kami dan mengajarilah kami untuk kami bisa lebih dan lebih lagi menjadi pribadi yang baik Tuhan. Pribadi yang selalu hidup setia dan taat kepada firman-Mu dan perintah-Mu. Pimpinlah ibadah kami pada pagi hari ini, agar ibadah kami sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat dan kuasa, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita menikmati kasih dan indahnya hadirat Tuhan dengan sebuah pujian. Saat indah, ku berhadapan denganmu. Sama kita katakan, sungguh Engkau begitu indah Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Yesus
Ya Tuhan, sungguh benar kami mau berhadapan di hadapan-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, Erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, dan indahnya hadirat-Mu. bersama-sama kita serukan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, Penuhiku, rindu selalu kami merindu selalu Tuhan. diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Anugerah-Mu mempesonaku Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Mau selalu Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Tuhan. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan sekali lagi, Kau membuat berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Bapak Ibu, mari kita menenangkan hati kita sebelum kita masuk di dalam ibadah kita lebih dalam lagi. Ada baiknya kita mengoreksi diri kita dan mengakui akan segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan selama seminggu ini sehingga kita boleh layak datang ke hadapannya yang kudus. Firman Tuhan mengatakan di Lukas pasal 5 ayat 32, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita ngambil saat sejenak untuk berdoa masing-masing. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur
akan kasih-Mu yang terlalu besar yang Kau berikan kepada kami. Engkau memberikan putra-Mu satu-satunya ya Tuhan untuk boleh datang ke dunia, berkorban untuk menebus akan segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah keselamatan yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Namun seringkali ya Tuhan, kami tidak menghargai itu. Seringkali ya Tuhan, kami justru seringkali melukai hati Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami masuk di dalam ibadah kami lebih dalam lagi, kami mohon belas kasihan-Mu sekali lagi. Ampunilah akan dosa kami ya Tuhan yang sudah kami perbuat. Baik itu di dalam perkataan kami, melalui niat hati dan pikiran kami, bahkan rancangan-rancangan kami yang belum kami lakukan ya Tuhan. Tuhan tolonglah kami, ampunilah dosa kami, tegurlah kami. Jika ya Tuhan kami masih terus mengeraskan hati, hajarlah kami agar kami boleh berbalik kepadamu. Tuhan terima kasih karena Engkau adalah Allah kami yang maha kasih, maha pengampun. Jika setiap orang datang ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk mengakuinya dan mau bertobat. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang penuh dengan kasih. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, berita anugerah yang akan kita ambil dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 10 berbunyi demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Mari bersama-sama kita akan menyirtakan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita, seperti sungai yang terus-menerus mengalir tiada hentinya. Colek kiri kanan saudara, katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Bersyukur semuanya dengan semangat, mari kita menaikkan pujian, kasih-Mu seperti sungai. Saya sudah berhenti, pasti ada sesuatu. Lagu ini ada gerakannya. Kita menggerakkan tangan kita bersama-sama untuk memuji Tuhan dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan mulut kita, dengan seluruh anggota tubuh kita memuji Tuhan. Amin. Bersama-sama kita katakan sekali lagi, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai
Jemaat silakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Willy Birlian, dan juga diterjemah oleh Saudari Vivi dengan tema Kasih yang Besar. Mari bersama-sama kita menyanyikan sebuah pujian. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidup kita. Dalam hidupku menghiasi hati dan jiwaku, tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku, kasih Yesus mengalir di hatiku. Saja nyanyikan lagu ini. Kasih Yesus yang pria dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Yang wanita sekali lagi bersama-sama katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Bersama-sama kita katakan, kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membelah hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membelah hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. 我们一起祷告。 Mari kita masuk dalam doa. 主耶稣，我们谢谢你给我们这样的机会。 Bapa yang di dalam surga, terima kasih memberikan kami kesempatan. 这是一个特别的时光， Ini adalah hari yang spesial. 我们每一个人都预备好我们的心来到你的面前， Setiap kami telah menyiapkan hati kami untuk datang ke hadirat-Mu, 要听你的真理，听你的话， ingin mendengarkan firman-Mu, 听你的教导， ingin mendengarkan firman-Mu. 因为你的道是何等的重要， Karena firman-Mu begitu penting bagi kami 你能够苏醒我们的灵魂， untuk menghidupkan roh kami, 叫我们在人生的道路上能够为你发光。 agar kami bisa bercahaya memuliakan nama Engkau. 我们感谢你， Kami berterima kasih 你祝 kepadamu, 福我们今天早上的崇拜。 juga memberkati setiap kami. 我们如此祷告，奉靠主耶稣基督的圣名， Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin.
亲爱的弟兄姐妹们， Shalom saudara-saudari terkasih. 我今天早上非常谢谢能够和你们在一起敬拜。 Hari ini saya sangat bersyukur bisa datang ke sini untuk membagikan firman Tuhan. 我去过好多教会， Saya sudah pergi ke banyak gereja, 但是我觉得 tapi saya merasa 中文崇拜越来越少。 ibadah yang menggunakan bahasa Mandarin makin lama semakin dikit. 我们虽然用华语教会的名义来举行我们的崇拜会， Walaupun kami menggunakan title sebagai ibadah Mandarin untuk ibadah, 但是很多都是需要用翻译。 tapi banyak yang masih menggunakan penerjemah. 刚才我非常欣赏你们用那个10条诫命来彼此鼓励。 Tadi saya sangat sangat kaget, bersyukur juga untuk melihat 10 perintah Allah yang 你知道 dibacakan. 那个10条诫命是什么意思吗？ Apakah Bapak Ibu tahu 10 perintah Allah itu apa artinya? 它是上帝非常伟大的爱， Itu kasih Tuhan yang begitu besar, 用律法包 Mengguna- 扎起来、包裹起来， menggunakan 10 perintah yang dibungkus. 它完全跟世界的法律不一样。 Dia sangat berbeda dengan hukum yang ada di dunia. 它里面有非常严厉的训导， Di dalamnya itu banyak perintah-perintah yang sangat serius, kuat. 但是它里面有很大的爱。 Tapi di dalamnya penuh dengan kasih. 世界的法律是找出你的错误， Namun hukum yang ada di dunia adalah mencari kesalahan kita, 找出你犯罪。 mencari Teryenyo. mencari alasan kita berdosa. 但是上帝的诫命， Tapi 10 perintah Allah 它帮助你去寻找那个你犯错、你的罪背后的原因。 dia membantu kita mencari ketika kita melakukan dosa, alasan di baliknya itu seperti apa. 这就是上帝要拯救人最大的礼物。 Dan itu adalah alasan Tuhan atau cara Tuhan untuk membantu setiap kita. 你回家再重复那10条诫命， Ketika kita pulang ke rumah, kita mengingat kembali 10 perintah Allah. 你会感觉到很惊讶， Kita akan begitu terkejut. 上帝用这样的方法，用这样的言语来帮助我们了解他的大爱。 Tuhan menggunakan cara yang seperti ini yang begitu sempurna untuk membuat setiap kami untuk mengerti. 今天教会给我这个讲道有一段的经文， Maka hari ini ketika gereja memberikan saya tema khotbah hari ini, 就是在约翰福音第15章第12到14节， yaitu dari Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. 我读一下给你们听。 Saya akan membacakannya menggunakan Mandarin. 你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个更大的。你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。这也是我们今天传福音的目的。 Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, kamu adalah sahabat-sahabatku. Dan ini adalah tujuan hari ini untuk memberitakan Injil. 今天这一段经文读起来、听起来很舒服， Perikop hari ini mungkin terdengar sangat indah, sangat sejuk. 但是 Tapi 它不容易明白， dia tidak begitu mudah untuk dimengerti. 因为耶稣接下去说 Karena selanjutnya Yesus berkata, 说你们要彼此相爱， kamu harus saling mengasihi, 像我爱你们一样。 seperti aku telah mengasihi kamu. 然后又说， Kemudian dia juga berkata, 你们若爱我， jika kamu mengasihi aku, 你就必遵守我的命令。 kamu akan menaati perintah-perintahku. 如果今天我问各位，你爱耶稣吗？ Jika hari ini saya bertanya kepada saudara-saudari, apakah kalian mencintai Yesus? 你毫不犹豫的举起手说我爱耶稣。 Mungkin Bapak Ibu akan tidak ragu untuk mengangkat tangan bilang saya cinta Yesus. 真的吗？ Tapi apakah betul-betul cinta? 你知道为什么什么叫做爱耶稣？ Apakah Bapak Ibu tahu yang betul-betul mencintai Yesus seperti apa? 就是遵守耶稣的命令。 Yaitu mentaati perintah Yesus. 耶稣把爱和遵守放在一起，
Di sini kita melihat Yesus menyatukan kasih dan taat. 他说：“如果你爱我，你就遵守我的命令。 Artinya kalau kamu mencintai saya, maka kamu harus mentaati perintah saya. 耶稣吩咐我做什么，我就照着那个吩咐去做， Yesus memerintahkan saya melakukan apa, maka saya harus melakukan hal tersebut. 这才是真正的爱耶稣。 Itu yang artinya betul-betul mengasihi 我 Tuhan. 回想我过去好多年前， Saya tiba-tiba terfikir beberapa tahun lalu, 因为我离开雅加达到那个苏门答腊岛侍奉， saat saya meninggalkan Jakarta dan saya pergi ke Sumatera, 我在雅加达的家放空了，剩下一个女佣在帮我看家。 saya meninggalkan seluruh barang, meninggalkan hanya seorang pembantu di Jakarta untuk menjaga rumah. 已经有好多年的时间没有回家了。 Saya sudah banyak bertahun-tahun tidak kembali ke Jakarta. 有一天， Nah, satu hari 我的心里很烦， hati saya sangat gundah. 我不知道发生什么，因为很想回去雅加达我的家。 Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya hanya merasakan ada rasa ingin pulang ke Jakarta. 但是家里没有人了， Tapi di rumah tidak ada orang. 我到底想回家做什么？ Nah, jadi saya kembali ke Jakarta ini untuk apa? 但是这个心的那种推动力非常强烈， Tapi dorongan di dalam hati saya sangat kuat. 我一直把它除掉，想把它消灭掉，但是不能够。 Saya ingin menghilangkan rasa gundah itu, tapi tidak bisa. 后来我就决定回家， Lalu saya memutuskan akhirnya untuk pulang ke 就买了 Jakarta. 飞机票飞回雅加达。 Lalu saya beli tiket pesawat dan balik ke 我 Jakarta. 从机场坐 taxi 回到家里的时候， Ketika saya dari airport balik ke rumah, 我刚刚把我的小小的行李放在地板， saat saya menaruhkan saya punya koper ke lantai, 忽然间那个电话响起来， tiba-tiba telepon di dalam rumah saya berbunyi. 我就去接电话，因为我很奇怪，几年了没有回家，为什么有人打电话？ Lalu saya mengangkat telepon, saya bingung kenapa bertahun-tahun ketika saya pulang ini ada telepon. 而且那个电话刚刚好是在我到家的时候响起来， Dan telepon ini pas sekali saat saya tiba di dalam rumah. 我就拿电话，我 Lalu 就问 saya 你是谁？ Lalu saya angkat teleponnya, lalu saya tanya, kamu siapa? 他说我是教会的弟兄。 Dia bilang, saya adalah di gereja, seorang di gereja. 说我的爸爸在医院的急救室， Lalu dia bilang, ayah saya sedang di ICU. 牧师你可以帮我来为我的父亲祷告吗？ Lalu dia bilang, Muse, apakah Anda bisa datang untuk mendoakan papa saya? 我就感觉到很惊讶，为什么我刚刚放下行李，忽然间电话响，又有一位弟兄说叫我去帮助他的父亲。 Lalu saya sangat kaget, kenapa pada saat saya setibanya di Jakarta, setibanya masuk rumah, pas ada telepon. 他说，你找不到其他的牧师吗？因为我刚刚到。 Lalu saya tanya, apakah kamu tidak bisa menemukan musuh pendeta yang lain? 他 Karena 说 saya baru tiba. 我的父亲只能够听闽南话， Dia bilang, karena ayah saya hanya bisa mendengarkan bahasa Hokkien. 他不能够听华语，也不能够听印尼文。 Dia tidak bisa mendengarkan bahasa Mandarin, juga tidak bisa mengerti bahasa 后来我就 Indonesia. 想起了你， Lalu saya tiba-tiba mengingat musuh. 就打一个电话， Jadi saya telepon ke musuh. 我说神啊， Lalu saya pikir, Tuhan, 你给我一个很重要的答案。 Engkau berikan saya jawaban yang sangat penting. 我还没来之前，你把这样的困扰放在我的心里。 Sebelum saya datang, hati saya gundah berhari-hari. 然后今天我做了决定， Hari ini saya memutuskan untuk kembali. 我明白了你的旨意， Saya mengerti tujuanmu. 我就立刻跑到医院里面去为他的父亲祷告。 Maka saya langsung bergegas untuk pergi ke rumah sakit dan berdoa. 我为他祷告的时候，他接受了耶稣。 Saat saya berdoa, papanya menerima Tuhan Yesus. 他也接受了洗礼。 Dia juga menerima. 后来再过一天，他就去世了。 Lalu 1 hari kemudian beliau meninggal. 你说这是上帝的吩咐吗？ Coba Bapak Ibu pikir, apakah ini adalah perintah 有时 Tuhan? 候上帝用不同的方式来吩咐我们爱他。 Kadang-kadang Tuhan menggunakan cara yang begitu berbeda-beda untuk kita bisa mendengarkan perintahnya. 因为爱耶稣就是遵守他的命令， Karena mencintai Yesus adalah untuk mengikuti 他 perintahnya. 怎样命令我们？ Dia memperintahkan kita seperti apa. 你读圣经， Ketika kita membaca Alkitab, 你可以找到他的命令。 kita bisa melihat
tujuannya atau perintahnya. 你在生活里面 Dalam kehidupan kita 有很多很多的事情， juga banyak sekali hal. 上帝就在那很多很多的事情里面帮助我们，也提醒我们，也命令我们。 Tuhan ada di dalam setiap hal di kehidupan kita untuk kita memanggil kita untuk mentaati 你如果 perintahnya. 听明白上帝用他的灵来感动你的话， Ketika kita menggunakan rohnya untuk mengerti maksud dari Tuhan, 你不要放弃。 kita jangan berkecil hati, kita jangan meninggalkannya. 我一直经历过这样的事。 Saya terus mengalami hal yang seperti ini. 我以前上帝吩咐我的时候， Dulu 呼 saat 召我， saat Tuhan memanggil saya, 就叫我从事宣教的工作。 saat saya memanggil saya untuk menjadi pendeta untuk memberitakan firman. 我们在詹杯开了一间布道所， Saya saat itu membuka sebuah rumah pos doa. 我们就跟很多老人家传福音。 Waktu itu saya memberikan banyak firman dengan lansia-lansia. 后来有一天， Lalu ada suatu hari, 我跟一对老人家传福音，丈夫信了，太太不要信。 saya memberitakan firman kepada sepasang suami istri. Suaminya akhirnya percaya, namun istrinya tidak percaya. 老人家一直硬着心说：“我一定要到教堂里面去接受圣洗礼。” Orang tua ini, lansia ini terus bertekad untuk saya mau datang ke gereja untuk bisa dibaptis. 好，我就为他定了一个日期， Lalu saya menentukan sebuah tanggal. 他就同意了。 Lalu dia meyakinkan, oke. 然后那一天，就是周六的时候，我到他的家， Lalu saat itu saya sudah datang ke rumahnya. 我要预备他明天接受圣洗礼。 Saya sudah menyiapkan mereka agar mereka untuk bersiap-siap untuk kebesokannya bisa datang ke gereja. 我到他的家的时候，他的女儿告诉我说：“爸爸躺在病床上。” Saat saya datang ke rumahnya, anak perempuannya berkata kepada saya bahwa ayahnya sudah tergeletak di ranjang. 我就进去房间，我 Lalu 就 saya 看， pergi, lalu saya datang ke kamarnya. 他说：“牧师啊，我不能够去教堂了， Lalu dia bilang, Muse, saya tidak bisa datang ke gereja. 麻烦你来了。 Jadi saya minta maaf untuk merepotkan Muse Maksud- untuk datang. 你有什么事啊？” Lalu saya bilang, kamu kenapa? 他就把他的背盖掀起来，那么给我看他呢有糖尿病、血糖，然后整个脚烂，从脚底烂到大腿。 Lalu dia membuka selimutnya, memberikan saya lihat kakinya karena dia mengidap gula, diabetes, sehingga kakinya itu hancur, busuk, ya, busuk. itu luka ya. luka. 后来我就说这样好了，明天我来这里为你施洗，你不用去教堂。 Lalu saya bilang, oke, kalau begitu besok saya yang akan datang ke sini untuk membaptis kamu. 他跟我说：“牧师啊， Lalu dia bilang, 我 Muse, 还是铁心要去教堂接受洗礼。” lalu dia tetap bertekad untuk bilang, saya tetap besok ingin datang ke gereja untuk dibaptis. 我心里想要怎么办？ Lalu saya pikir, mau gimana ini? 要把那个床推到教堂里面去吗？ Mau mendorong kasur ini, ranjang ini ke gereja? 后来我说不要紧，我先为你祷告，好不好？ Lalu saya bilang, nggak apa-apa, saya berdoa dulu untuk kamu hari ini. 如果上帝医治你，你就去；没有医治你，我就来。 Kalau Tuhan menyembuhkan kamu, maka besok kamu bisa pergi. Kalau tidak, besok saya yang datang. 但是我的心里很犹豫，为什么呢？因为我看到他的脚从下面到上面全部已经开始烂了。 Tapi saya sangat ragu karena saya lihat kakinya dari atas sampai bawah semuanya sudah mulai busuk. 我就为他祷告，我说你安心吧，你也祷告。 Lalu saya berdoa, saya bilang, kamu tenang ya, mari kita berdoa. 后来那个下午我就回去教堂。 Lalu sore itu saya kembali ke gereja. 明天一大早，我每一次就是我们有6点半的一个崇拜会，我6点就到教堂里面去预备诗歌啦什么。 Keesokan harinya biasanya kita jam 6:30 ada ibadah pagi, tapi saya jam 6 sudah mulai datang ke gereja untuk mempersiapkan. 我开那个教堂的门，聚会所的门， Lalu saya membuka pintu gereja. 看到老人家坐在第一排， Saya melihat ada orang tersebut
datang ke gereja dan udah duduk di barisan paling 他一 pertama. 大早就来教堂， Dia pagi-pagi sudah datang ke gereja. 我心里就很惊讶， Saya sangat kaget. 怎么可能？ Mana mungkin? 后来我去找他，看他， Lalu saya datang menghampirinya. 他说：“牧师，你很奇怪吗 Lalu dia bilang, Muse aneh ya? ？”他就把他的裤脚拉下， Lalu dia membuka celananya. 全部的伤口已经干了。 Semua luka-lukanya yang sebelumnya basah sudah mengering. 这是我平生侍奉里面第一次见到的神迹。 Ini adalah keajaiban pertama, mujizat pertama yang saya lihat selama sepanjang saya 亲眼 melayani. 看见， Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. 我忍不住流下了眼泪。 Lalu saya tidak sanggup menahan air mata saya. 我说：“一个老人家， Lalu saya pikir satu orang lansia, 我说你可以讲几句话跟我解释吗？发生了什么事 apakah kamu bisa kasih tahu saya sebenarnya apa yang terjadi?” 他说：“牧师啊，昨天你回家的时候， Dia bilang, Muse, kemarin pada saat Muse pulang, 我就祷告， saya berdoa. 晚上 Malamnya, 我就逼着自己下床， saya memaksa diri saya sendiri untuk turun dari kasur. 我抓住那个床的脚，我就跪下来， Saya tarik itu gagang yang ada di kasur, 非 lalu saya 常 berlutut, 痛，非常痛苦。 sangat sakit. 我就告诉耶稣说：‘耶稣啊，你一定要医治我，我明天一定要到教堂去接受洗礼。’ Lalu saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan tolong sembuhkan saya karena saya besok ingin dibaptis di gereja. 凌晨3点的时候，他发现他的脚很痒， Subuh jam 3 pagi, pada saat jam 3 pagi dia merasa kakinya mulai gatal. 后来他看4点的时候，一半已经干了， Lalu dia lihat pada saat jam 4 pagi sudah setengah hampir 到 kering. 5点的时候全部干了。 Jam 5 semuanya sudah kering total. 后来他站起来，他可以走了， Lalu dia tiba-tiba bisa berdiri dan dia bisa berjalan. 他就去找他的女儿说：“快快帮助我，带我去教堂。” Lalu dia bilang ke anak perempuannya untuk, ayo ajak papa untuk ke gereja. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari terkasih, 有时候上帝在你的心里感动，是在吩咐你。 terkadang Tuhan Yesus sedang menyentuh hati kita, maka sebetulnya dia juga sedang memerintahkan kita. 他借着圣灵向你说话， Dia sedang meminjam Roh Kudus 你要 untuk membicara 安 kepada 静 kita. 的听， Kita harus mendengarnya 好像 sungguh-sungguh. 以利亚这样躲在山洞里面， Seperti Elia yang di dalam goa. 上帝叫他出来， Lalu Tuhan meminta Elia untuk keluar. 然后在大风大雨中，微微的声音跟他说话。 Lalu di dalam hujat yang sangat lebat, Tuhan menggunakan suaranya yang halus berkata kepada 他 dia. 听到了。 Lalu dia mendengarkannya. 我们有时候把这样的东西忽略掉。 Kadang-kadang kita suka mengabaikan hal-hal yang seperti 你 ini. 说你为什么要信耶稣？ Kenapa kita mau percaya Yesus? 但是你在生活里面，你完全听不到耶稣的声音 Tapi， 除非你读圣经。 Tapi di dalam kehidupan kita jarang sekali bisa mendengar suara Yesus. 但是 Kecuali kita melihat 耶稣是 membaca Alkitab. 活的， Tapi Yesus adalah Allah yang hidup. 他在你的生活中无所不在， Dia ada di dalam kehidupan kita. 他在你的生活的每一件事里面， Dia ada di dalam setiap hal, setiap perilaku di dalam 一 kehidupan 直不 kita. 断的开导你， Terus menerus menegur kita. 但是你听不到。 Tetapi kita tidak bisa mendengar. 我们再回来，我们刚才说的，你要爱我，就要遵守我的命令。 Maka ketika kita balik ke perikop hari ini, jika kalian mengasihi saya, maka harus mendengarkan perintahku. 所以，当耶稣命令我们要彼此相爱， Jadi ketika Yesus memerintahkan kita untuk saling mengasihi, 我们就必须彻底的明白到底是怎么一回事。 kita harus betul-betul memahami dulu. 彼此相爱不是爱来爱去的那种， Saling mengasihi itu bukan artinya saling saya cinta kamu, kamu cinta saya. 我们在教会常常要表达我们彼此相爱，对不对？ Bukan artinya kita di gereja kita saling bilang kita saling kasih. 彼此相爱 Saling mengasihi 是上帝拯救世人的一个非常大的，就是一个鸿雁。 adalah saling mengasihi itu adalah bentuk dari Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita, adalah bentuk kasih. 就是一个 love，英文叫做 lofty vision。 Di
Bahasa Indonesia mungkin diartikan sebagai perspektif universal. 呀，就是他把世界的每一个人都列在包括在里面的一种鸿雁，他要拯救。 Dia menyangkup semua manusia yang ada di dunia ini untuk yang dia akan selamatkan. 彼此相爱不是你爱我，我爱你。 Saling mengasihi itu bukan saya cinta kamu, kamu cinta saya. 彼此相爱就是耶稣的朋友。 Saling mengasihi itu adalah sahabat dari Yesus. 他说，如果有一个人为朋友舍命的，这个人的爱是最大的爱。 Dia bilang jika ada seseorang berani untuk merelakan hidupnya, maka dia mencintai. 谁是耶稣的朋友？ Maka siapa sahabatnya? 如果耶稣来的目的已经清楚的告诉我们，他来是要拯救人， Jika Yesus datang ke dunia sudah jelas tujuannya adalah menyelamatkan manusia. 不单是拯救人，是拯救罪人。 Tapi menyelamatkan manusia ini menyelamatkan manusia yang berdosa. 谁是罪人？ Siapa manusia yang berdosa ini? 世界的每一个人，因为圣经告诉我们，世界上没有一个义人。 Itu adalah semua orang yang ada di dunia. Karena Alkitab memberitakan kita bahwa tidak ada orang yang tidak berdosa. 不管你是不是华人， Tidak peduli apakah kalian adalah golongan Tionghoa 不管你是不是基督教的信徒， atau apakah Bapak Ibu seorang Kristiani, 只要你是人， jika Bapak Ibu adalah seseorang manusia, 只要你是上帝创造的， jika Bapak Ibu adalah yang Tuhan ciptakan, 你就是耶稣的朋友。 maka Bapak Ibu adalah sahabat Yesus. 他说：“我为朋友舍命， Dia bilang, saya berkorban nyawa saya untuk sahabat saya. 没有爱比这个更大的。 Tidak ada kasih yang lebih besar dari ini. 他不是教我们彼此相爱，爱来爱去的。 Dia bukan mengajarkan kita untuk sesama saling mengasihi. 所以现在有这样的基础，我们再回去听听他的话。他说：你要爱你的仇敌。” Jadi ketika kita mengetahui dasar landasan seperti ini, ketika kita balik lagi ke perikop ini, dia bilang kita harus mengasihi musuh lawan kita. 我们的仇敌是谁？ Musuh lawan kita siapa? 我们要去爱他。 Kita harus mengasihi dia. 这个对世界的人听起来真的是有一点岂有此理。 Bagi orang manusia mungkin mendengar ini sangat tidak bisa dipercaya. 爱我们的仇敌， Mengasihi musuh kita. 骂他都嫌太便宜他了， Mau marahin。 marahin dia aja kita merasa nggak mau, enggan. 亲爱的弟兄姐妹， Maka 圣 saudara-saudari 经的真 terkasih, 理，它的 Kebenaran 宏愿宏观是我们一定要掌握的。 kebenaran di dalam Alkitab, keseluruhan perspektif itu yang harus kita tangkap. 保罗他讲得非常清楚，当我们还做罪人的时候，他已经为我们死， Paulus berkata, kasihnya nyata ketika kita masih berdosa. 他的爱就因此显明了。 Maka kasihnya itu nyata. 他爱我们是在我们还做罪人的时候， Jadi Yesus mencintai kita ketika kita masih seorang berdosa. 这就是彼此相爱的基础。 Itu adalah dasar landasan dari saling mengasihi. 我们每一次有一个假设，就是说他是非信徒，不是信耶稣的。 Kita sering berumpama, mungkin seseorang masih belum percaya kepada Yesus, belum menjadi Kristiani. 所以我们在心里面有一种排斥、排外的一种感觉。 Jadi di dalam hati kita selalu merasa mengintimidasi sebagian orang. 他跟我们不一样， Kita merasa sekelompok orang itu berbeda dengan 所以你要 kita. 去爱他，要去关心他，要去向他传福音，要去跟他说话。 Ketika kita berpikir, oh kalau kita mau memberitakan Injil, memberitakan firman kepada 你 mereka, 的心里非常不甘愿， maka hati kita mungkin merasa tidak rela. 我还是回到教堂里面好。 Kita pikirnya, ayo kita masih tetap saja berkutat di 教 dalam 堂里面大 gereja. 家都说同样的话， Kita merasa di dalam gereja kita menggunakan bahasa yang sama. 大家一同赞美上帝， Kita semua sama-sama memuliakan 好像我们 Tuhan. 就是上帝唯一的儿女一样。 Seperti seolah-olah kita hanya anaknya Tuhan satu-satunya. 所以彼此相爱就是大使命的前提。 Jadi saling mengasihi itu adalah dasar dari amanat agung. 今天我们派人出去到很多地方去传福音， Hari ini kita mengutus banyak saudara-saudari kita 这 untuk 就是因为彼 bermisi. 此相爱的命令。 Itu karena saling mengasihi, tujuan dari saling mengasihi. 你是爱可以用命令的吗？ Apakah kita seperti itu mengasihi?
没有人会接受爱是用命令的。 Tidak ada orang bisa menerima kasih yang diperintahkan. 比如说，你一个父亲、一个母亲，命令你的儿子说你要去爱那个人， Misalkan ayah, ibu kita memerintahkan kita untuk, ayo kamu cintai dia. 你不可以爱别人，就是一定要爱那个人。 Kamu nggak boleh mencintai orang lain. Kamu 你可以 harus 接受 mencintai. 吗？ Apakah Bapak Ibu bisa menerimanya? 用命令叫人去爱另外一个人。 Diperintahkan untuk mengasihi atau mencintai seseorang. 但是耶稣他说你们要彼此相爱， Tapi 意思 Tapi Yesus berkata untuk kita untuk bisa saling mengasihi. 他们都是我要拯救的对象，你去关心他们，去爱他们，去把他们带回来。 Karena Yesus bilang, mereka adalah orang-orang yang ingin saya selamatkan, sehingga kamu harus mengasihi mereka. 我们内圈的羊跟外圈的羊 Domba-domba yang ada di kalangan kita dengan domba-domba yang di luar, 都是羊， semuanya adalah domba. 有100只，有一只迷失了，要把它找回来。 Ada 100 domba, jika ada satu yang hilang, yang satu itu harus kita cari. 亲爱的弟兄姐妹们， Maka Bapak Ibu sekalian, 耶稣给我们的命令是 Yesus 最大的命令， Yesus memerintahkan kita, dan perintah ini adalah sangat luar biasa. 因为他命令门徒，因为他上了十字架，他牺牲了自己，就是为了拯救世人的一个目的。 Karena dia naik ke kayu salib, dia berkorban untuk kita, dan dia ingin kita untuk mendengarkan perintahnya. 所以耶稣最后说：“你们要去，使万民做我的门徒。” Maka Yesus memerintahkan kita untuk pergi keluar dan membuat seluruh bangsa menjadi umat kita. 你要突破你的内圈， Kita harus bisa menerobos lingkaran dalam kita. 你要走出去， Kita harus pergi keluar. 接触跟你不一样的人， Kita harus berinteraksi dengan orang yang mungkin jarang kita interaksi. 接触那些还没有听过福音的人， Berinteraksi dengan mereka yang belum pernah mendengar Injil. 要把上帝的爱传给他们，告诉他们说：上帝爱我，也爱你。 Kita harus memberitakan firman Tuhan, menyebarkan firman Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan mencintai, mengasihi saya, Tuhan juga mengasihi engkau. 然后在约翰福音第14章第31节， Lalu di Yohanes pasal 12 ayat 21, 耶稣向我们解释了他怎样爱父。 Yesus menceritakan bahwa bagaimana Yesus mengasihi Bapaknya. 他说要叫世人知道我爱父，我爱我的父亲。 Dia bilang dia ingin dunia mengetahui seberapa cintanya, kasihnya dia kepada Allah 并且 Bapa. 父怎样吩咐我，我就怎样行。 Dan bagaimana Bapa memerintahkan saya, maka saya bagaimana menurutinya. 他给了自己的一个例子， Dia memberikan contohnya sendiri. 我是遵守父给我的命令。 Saya mengikuti perintah dari Allah Bapa saya. 如果耶稣说你来信我， Jika Yesus berkata, kamu percaya kepada saya. 耶稣也说我信我的父， Yesus juga berkata demikian, saya 我 percaya 遵守 kepada 他 Allah 给我的 Bapa. 命令。 Saya mengikuti perintah Allah Bapa. 这里有一个父亲的名字出来了。 Di sini ada kata Bapa. 耶稣说我爱我的父。 Yesus berkata, saya mengasihi, mencintai Allah Bapa saya. 我告诉你，如果你在外面传讲福音的时候， Saya beritahukan ketika kita memberitakan Injil, 父Allah Tuhan， Tuhan, 你讲Tuhan， ketika kita berkata Tuhan, 没有人说你错， tidak ada yang bisa bilang kita salah. 没有人说你是宗教狂。 Tidak ada yang bisa bilang kita fanatik. Tuhan mengasihi saya, yes， amin。 Tuhan爱我们, amen. 如果你换一个名字叫做 Yesus mengasihi saya， Kalau kita ganti kata-kata menggunakan Yesus 阿 min 的人 mengasihi, 就减少了。 kita bilang Yesus mengasihi kita, amin. Kalau Bapa mengasihi saya， 如果天父爱我们, amin。 amen. Kalau Allah mengasihi saya， amin。 如果天父爱我们, amen. Ini maksud dan kehendak Allah, yes。 然后这个是上帝的旨意。 但是如果说一定kehendak Yesus， 不一定 yes。 如果我们说这个是耶稣的旨意，不一定有人说是所以耶的。稣把这个分得很清楚，因为你要到世界各地去。 Jadi Yesus
menjelaskannya sangat jelas. Untuk ketika kita keluar kita harus menggunakan 他说 seperti 我 apa. 爱我的父， Dia bilang saya mencintai Allah Bapa. 所以呢，我也是听他的吩咐。 Jadi saya juga mendengarkan perintahnya. 他叫我怎样行，我就怎样行。 Dia menyuruh saya melakukan apa, maka saya melakukan seperti apa. 所以为什么他要叫我们出去呢？因为普世都是他要拯救的人。 Jadi kenapa Allah Bapa meminta kita untuk keluar? Karena seluruh manusia di muka bumi ini adalah orang yang mau diselamatkan. 我们这些已经信了他， Kita yang sudah diselamatkan, 我们听他的话， kita mendengarkan, 我们出去 kita pergi, 传讲他的福音， lalu kita memberitakan 告诉 Injil. 人 Kita 上帝要 memberitahu 拯 orang 救他。 bahwa Tuhan ingin menyelamatkan kamu. 这个是一个非常容易，但是又非常难的事。 Ini terdengar mudah, tapi sebetulnya sangat sulit juga untuk dilakukan. 有一天，我在Pekanbaru传福音的时候，也是一个老人家， Suatu hari di Pekanbaru saat saya memberitakan Injil, juga seorang lansia. 他70多岁，但是他身体很弱。 Dia sudah usia 70-an dan kondisi fisiknya cukup lemah. 后来因为我是做拆船的，所以我这里建了一个布道所，再移到别的地方建了一个布道所，所以我们不是每天都在一个地方。 Dan lalu dia bilang sebetulnya tidak setiap hari mereka ada di lokasi yang sama. maksudnya saya tidak. Saya tidak ada di lokasi yang sama. 有一天因为我的家住在雅加达， Karena rumah saya ada di Jakarta. 雅加达要去Pekanbaru，那个时候靠飞机。 Dari Jakarta ke Pekanbaru harus menggunakan pesawat terbang. 我每次是从雅加达开车到基港，然后到詹杯，然后到Pekanbaru。 Biasanya saya menggunakan mobil sepanjang jalan saya dari Jakarta sampai ujungnya ke Pekanbaru. 如果有停一天，就是在詹杯，差不多20个小时到詹杯。 Kadang-kadang saya mungkin berhenti di Jambi beberapa jam lalu saya sampai ke sana. 到北干是要27个小时。 Sampai ke Pekanbaru total 27 jam. 那时候我一大早从雅加达的家里出发到基港，差不多12个小时。 Pagi-pagi saya dari Jakarta berangkat butuh 12 jam untuk mencapai Palembang. 我刚好停下来休息，那个时候是5、6点左右。 Tiba-tiba sekitar jam 5, jam 6 sore saya tiba. 刚刚要休息， Baru saya ingin istirahat. 要找一个宾馆住下来。 Lalu ingin mencari sebuah hotel untuk istirahat. 那个电话响了， Lalu telepon saya berbunyi. 是北干打过来， Dari Pekanbaru telepon. 说牧师啊，你在哪里？ Lalu dia bilang, Musa ada di mana? 我说我在基港， Lalu saya bilang, saya ada di Palembang. 有什么事吗？ Ada apa ya? 我妈妈在医院呢， Dia bilang, mama saya ada di rumah 医 sakit. 生说过不了明天， Dokter bilang nggak bisa sampai besok ini sepertinya. 他一直叫我找牧师。 Dia bilang ingin minta saya untuk cari musuh terus-terus. 我说你先找在北干的，我有一个传道人， Lalu saya bilang, coba kamu cari dulu yang ada di Pekanbaru. 我已经 Saya 找 ada 了，但是他 kenalan. 一定要牧师。 Saya udah cari, tapi dia bilang dia masih tetap maunya sama musuh. 我就说，如果我现在开车回去雅加达， Lalu saya 要等到明天，又要赶班机，可能都来不及了。 Lalu saya pikir kalau misalnya saya sekarang harus nyetir balik ke Jakarta, lalu naik pesawat untuk pergi ke Pekanbaru, kayaknya udah tidak keburu. 我就说，现在有一个选择，有2个选择，就是不去， Jadi di sini ada 2 opsi. Yang pertama, saya tidak pergi. 另外一个选择是要去。 Yang kedua adalah saya harus pergi. 如果你呢， Kalau Bapak Ibu, 差不多16个小时、17个小时的车， kira-kira 16 而且是 jam, 晚上。 17 jam perjalanan, apalagi malam. 我不知道你选择什么。 Saya tidak tahu Bapak Ibu akan memilih 我们有 apa. 1001个理由 Kita 拒绝这样的邀请， Kita mungkin ada 1001 alasan untuk menolak. 不可以去， Kita nggak mau 那 pergi 路很危险。 karena jalannya mungkin berbahaya di malam 17个 hari. 小时你忍得住吗？ 17 jam, apakah kita sanggup? 你的精神可以支持吗？ Apakah kita punya otak bisa bertahan? 我一直在那里很矛盾， Jadi saya 去不去？ berpikir bagaimana ini. 后来我决定去， Lalu saya memutuskan untuk pergi. 我自己怀疑我支持得住，
Tapi saya bertanya-tanya juga kepada diri sendiri, apakah saya bisa sanggup. 我就喝了咖啡。 Lalu saya minum kopi. 我不知道你们喜欢喝咖啡吗 Saya tahu mungkin Bapak Ibu banyak yang suka minum kopi. ？Double shoot， Double shoot. 喝下去， Lalu saya minum kopinya. 眼睛亮亮的。 Lalu mata saya langsung kebuka. 我一口气驾了17个小时到北干的医院。 Lalu saya bisa langsung 17 jam nyetir sampai untuk di Pekanbaru rumah sakit. 加上雅加达到基港12个小时， Ditambah 12 jam yang dari Jakarta ke Palembang. 差不多要30个小时在车上， Total 30 jam saya di mobil 而 di 且那个路 perjalanan. 不是很好走。 Dan perjalanan itu jalanannya tidak mulus. Sumatera lintas timur， Sumatera lintas timur. 对。我到那边下车的时候进医院，我走路都好像摇摇摆摆的。 Ketika saya tiba di rumah sakit, saya mungkin udah mulai oleng-oleng. 到那个病房， Ketika saya datang ke rumah, 他的儿子就看到我来了，哇，很高兴，就把我带进去见他的母亲。 anaknya pas lihat saya langsung sangat senang ya. 牧师他已经很弱了， Dia bilang, 眼睛睁不开了。 dia bilang musuh, papa saya udah sangat lemah, udah tidak bisa buka matanya. 后来他就去拍拍他的母亲，叫他醒过来。 Setelah itu dia sentuh mamanya, 他的母亲没有睁开眼睛， mamanya tidak melek, 他就拿他的手抬起来。 tapi mamanya mengangkat tangannya. 牧师，请你为我唱一首歌，送我回家好不好？ Dia bilang, musuh bisa nggak nyanyiin saya sebuah lagu untuk antar saya pulang? 哇，心里因为那个头脑空空的，你知道吗？如果我觉得驾了车、开了车，这样整个身体劳累，然后你想不出东西来。 Waktu itu saya agak sedikit tidak agak Blank. kosong ya, agak blank karena 30 jam menyetir. 他叫我唱歌，要唱什么歌？ Dia suruh saya menyanyi, mau nyanyi lagu apa? 我一直想不出来要唱什么歌。 Saya terpikir satu lagu pun juga nggak kepikiran. 后来我就记住圣经那个诗篇， Lalu 我的 saya 心 buka, 啊，你为何忧闷？ lalu saya buka Mazmur. 你为什么忧闷？ Kenapa engkau 唱了2节，那个他的手就下来了，好像睡觉了。 lalu saya setelah menyanyi 2 ayat, tangannya lalu turun 我就 seperti dia 我就叫他 sedang 孩 tidur. 子跟我一起祷告，为他的母亲祷告。 Lalu saya mengajak anaknya untuk sama-sama berdoa 因 untuk 为身体 mamanya. 累得不行了，我就快回家。 Karena saya sangat capek, sangat lelah, jadi saya cepat-cepat 一 untuk 睡就 istirahat. 睡过头了，睡到10多个小时。 Saya tidur karena terlalu capek, jadi 起来 belasan 的时候 jam. 吓了一跳，快打电话给他的孩子。 Saat saya bangun, saya kaget, lalu saya langsung telepon ke anaknya. 我说妈妈怎么样了？ Lalu saya telepon mama kamu gimana? 回家了。 Lalu dia bilang mama sudah pulang. 回去哪里？ Pulang kemana? 他已经好了，回家了。 Dia bilang mama sudah sembuh, sudah pulang. 我听了我不敢相信。 Lalu saya 好 dengar 了，回 kaget, 家了， kok bisa sembuh, 一 bisa 个晚 pulang? 上就痊愈了。 Kok satu malam bisa tiba-tiba sembuh total? 我快洗一个澡，然后把车开到他的家门口。 Lalu saya cepat-cepat mandi, lalu saya nyetir ke rumahnya 他 mereka. 的家，他前面有一个阳台，就坐在那边。他看到我的车，看到我下来的时候，哎，牧师要招手。 Rumahnya ada balkon, jadi ketika saya sampai, lalu dia lihat saya datang, lalu dia melambaikan tangan musuh, gitu dia bilang. 刚刚昨天晚上要向耶稣招手，他现在没有了。他 Kemarin 向我招手。 Kemarin malam dia baru ingin hampir saja menjumpai Yesus, tapi keesokan harinya dia sembuh. 他要向耶稣报道。后 Dia 来 mau absen ke Tuhan Yesus. 现在已经坐在家里 Tapi- 欢喜喜的，我就奇怪为什么会这样？ Tapi keesokan harinya dia bisa sembuh dan pulang ke 他 rumah. 再活了8年， Lalu dia hidup lagi selama 8 tahun. 带了全家人、大家族全部到教堂信主。 Lalu dia mengajak seisi rumahnya semua, seluruh keluarganya untuk datang ke gereja dan 你 percaya 说 Yesus. 像我这样的经验，你说 Bapak Ibu bilang seperti pengalaman saya seperti ini. 上帝好像一直把这种放在心里，没有讲出来， Tuhan terus-menerus menaruh hal seperti ini di dalam hati saya. 叫你挣扎， Suruh kita mungkin bergumul, 叫你拿定主意。 suruh kita memilih sebuah keputusan. 这个过程是你可以决定，你可以决定不
proses ini kita bisa mengiyakan juga bisa menolak. 是你自己要做决定的， Ini proses dan hal-hal yang harus kita 是耶 putuskan 稣 sendiri. 跟你自己的事情啊。 Ini tujuan masalah dari Yesus dan kita. 所以弟兄姐妹，你爱耶稣， Maka Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu 好好 mengasihi 认 Yesus? 识他给你的感动， Harus betul-betul memahami 好好 perintah 听 dari 他的 Tuhan. 话， Betul-betul mendengarkan 没有声音的话， bahasanya. Kadang mungkin bahasanya suaranya tidak terdengar. 这样我们才来谈我们怎样爱耶稣。 Dengan begini kita baru bisa mulai berkata bahwa bagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus. 好，可能我讲的太多了， Mungkin saya sharingnya sudah cukup panjang. 彼此相爱， Kita saling mengasihi, 不但是我爱你，你爱我， bukan hanya sekadar, 我们也要 kita 爱 saling mengasihi 圈外的人，跟我们不同的人， tapi kita harus mengasihi orang-orang yang juga di luar 介绍 gereja. 我们所信的耶稣给他， Untuk mengenalkan Allah yang kita percayai kepada 介绍我们 mereka. 领受。 Kita akan firman. 最后， Terakhir 耶稣问彼得3次：“你爱我吗 Terakhir Tuhan menanyakan 3 kali kepada Petrus, apakah kamu mengasihi saya? 彼得那里敢说不爱？ Petrus mana berani untuk berkata dia tidak. 现在我问你， cinta， 你爱 tidak 耶稣吗？你哪里敢说我不爱？ Lalu ketika saya sekarang tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mengasihi 他 Yesus? 说：“主啊，你知道的， Lalu dia bilang, Tuhan kamu tahulah, 我爱的不够，但是我没有讲出来。 saya mungkin mengasihinya belum cukup, tapi saya tidak berani ngomong. 但是耶稣没有计较这样的问题， Tapi 他说 Yesus,：“ 你去喂养我的羊。 tapi Yesus tidak mempedulikan hal-hal yang kecil ini, namun Yesus berkata bahwa kamu harus mendombakan, menggembalakan 今 domba-dombaku. 天我把这句话送给你们， Hari 你 ini saya 去 memberi 喂养我的羊。 Hari ini saya memberikan kalimat ini kepada Bapak Ibu 这句 untuk 话就是你表现对耶稣的爱， bisa menggembalakan domba-domba Kristus. Dan ini 在你的- adalah bukti 在 kasih. 你的责任范围里面，你去喂养耶稣的羊。 Di dalam cakupan yang bisa kita capai, kita menggembalakan domba-domba 我们一起 Kristus. 祷告。 Mari kita berdoa. 天父，我们谢谢你给我们这段时间一起来分享你的话。 Terima kasih Bapak untuk hari ini kesempatan kami bisa mendengarkan firman-Mu. 我们从你的话里面得到许多的鼓励、激励。 Kami mendapatkan banyak gairah yang untuk bisa kami dapatkan lakukan dalam firman-Mu. 有时候深藏在我们心中对你的认可， Di dalam hati kami terkadang banyak begitu pertanyaan, 但是在日常的生活里面，我们忽略，我们忘记了。 tapi di dalam kehidupan sehari-hari kami mungkin mengabaikan. 我们的心跟我们的行为没有一致。 Hati kami dan perilaku kami tidak sejalan. 我们求主你怜悯我们， Kami memohon Tuhan Yesus untuk mengasihi kami. 因为这个世界太乱了。 Karena dunia ini begitu, 我们非常非常的爱你，也非常非常的信任你。 kami begitu mengasihi Engkau, kami begitu percaya Engkau. 但是世界不断的影响我们， Tapi dunia begitu sering menjatuhkan kami, 诱惑我们。 begitu menggoda kami. 我们求主你怜悯，帮助我们， Kami memohon Tuhan Yesus untuk bantu kami, 多一点给我们感动， bantu untuk menyentuh hati kami, 也常常跟我们说话。 dan sering-sering untuk berbicara kepada setiap kami. 感谢主， Terima kasih 你 Tuhan 垂 Yesus. 听我们的祷告，奉靠主耶稣的名， Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Willy, dan juga sudah diterjemahkan oleh Saudari Vivi. Dimanapun hambanya berada, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara dan melindungi mereka. Dan mengingatkan kepada kita sekali lagi bahwa kasih yang terbesar hanya di dalam Yesus Kristus, keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita mau memberitakan Injil kepada orang-orang dekat kita, dimulai dari orang-orang yang dekat dengan kita. Mau saudara? Amin. Aduh, aminnya kayak nggak yakin gitu ya. Saudara beriman dan yakin kalau kita bisa memberitakan Injil kepada orang-orang terdekat kita. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri.
kita akan mengikrarkan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan, dan pada pagi hari ini hanya ada satu kali persembahan. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian, selalu ada berkat. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk hidup kami. Kami mengucap syukur untuk karya keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan bahwa kami telah dipilih ya Tuhan untuk menerima anugerah tersebut. Dan Tuhan, kami juga mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh diberkati oleh firman-Mu yang luar biasa. Kami telah diingatkan kembali Tuhan bahwa kasih yang terbesar itu dari Engkau. Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami, dan sudah sepantasnya kami mengembalikan, kami membalas kasih dan kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang tercurah atas kami sepanjang hidup kami dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam hubungan kami satu dengan yang lainnya Tuhan. Itu semua kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan. Dan pada pagi hari ini kami datang dengan persembahan kami ya Tuhan. Kami membawa persembahan kami di hadapan mesbah-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima, Engkau memberkati dan Engkau pakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, di gereja ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap dari kami ya Tuhan. Kiranya kami terus memiliki kerinduan untuk membalas kasih kebaikan Tuhan. Salah satunya dalam memberikan yang terbaik dalam persembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik, kita akan menaikkan 2 pokok doa syafaat. Pertama-tama kita mengucap syukur untuk pemilu yang sudah berjalan dengan kondusif, untuk pemimpin baru yang sudah terpilih, dan kita berdoa bahwa setiap dari kita semua, dari seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, walaupun awalnya terpecah belah karena memiliki paslon yang berbeda, kita boleh bersatu hati sekarang, kita mendukung pemimpin yang baru, kita mendukung kabinet yang baru nanti, dan sehingga pembangunan dan kesejahteraan rakyat bisa terwujud. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk pemilu yang terselenggara, ya Allah. Pemilu boleh berjalan dengan kondusif dan pemimpin baru boleh terpilih, dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan turut campur tangan di dalam memilih pemimpin-pemimpin bagi kami semua Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang walaupun selama kampanye, selama pemilu kami terpecah belah, kami memiliki pilihan paslon masing-masing. Namun Tuhan, kami kali ini kami boleh datang, kami boleh bersatu hati kembali sehingga kami boleh mendukung kesejahteraan, mendukung pembangunan, mendukung program-program dari pemimpin baru tersebut, ya Allah. Kami tidak pasif, kami tidak cuek, kami tidak antipati, kami tidak juga saling curiga terhadap satu dengan yang lain, tetapi kami memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk membangun, untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan yang pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia agar berani menyuarakan kebenaran firman Tuhan, mengatasi berbagai pengajaran asing dan sesat, dan juga degradasi moral yang semakin marak dalam lingkungan kita. Dan kita benar-benar berdiri teguh di dalam iman kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami juga buka suara bagi gerejamu, bagi anak-anakmu di seluruh dunia ini ya Tuhan. Kami sadar bahwa degradasi moral sedang terjadi di seluruh dunia. Dan kami juga sadar bahwa ada begitu banyak pengajaran sesat juga terjadi di dunia ini Tuhan. Begitu banyak nabi palsu terjadi. Dan sesungguhnya kami tidak terkejut akan ini karena sudah dinubuatkan di dalam firman-Mu. Namun kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, bagi gereja-Mu di seluruh dunia agar kami tetap berdiri teguh di dalam iman kami. Kami berdiri teguh di dalam Kristus Yesus, dan kami boleh menjadi benar-benar menyuarakan kebenaran firman-Mu. Kami boleh menjadi garam dan terang bagi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan agar terus kami memelihara hati dan iman kami Tuhan. Dan bagi setiap jemaat GKBJ Cengkareng juga kami berdoa Tuhan. Kami mempunyai kerinduan untuk diperlengkapi, kerinduan untuk dibekali akan kebenaran firman Tuhan melalui program-program gereja yang telah disiapkan Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih. Bapa yang surga, kami kembali berdoa Tuhan, ini doa dua pokok doa syafaat yang telah kami naikkan ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar setiap seruan kami. Kami juga percaya bahwa Tuhan akan menjawab dan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, senantiasa menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat silakan duduk kembali, mengambil saat teduh. Puji Tuhan kita boleh beribadah bersama hari ini ya. Sungguh berkat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mewakili seluruh jemaat majelis mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Willy yang sudah berbagi firman Tuhan kepada kita semuanya. Apakah ada yang baru hadir bersama dengan kita untuk beribadah hari ini? Kalau ada mohon angkat tangan. Ada, oke. Ya, Bu, selamat datang. Mohon maaf tadi namanya saya lupa bawa, ada di bawah. Selamat datang ya, Tuhan berkati. Semoga minggu depan bisa bersama lagi. Ya, baik. Kita akan bersama-sama melihat warta kita untuk hari ini. Silakan diputar. Warta berikut ini. Daud, sang pemazmur, meratapi penderitaannya, bahwa hidupnya seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Namun, sama seperti Daud pula, hendaknya kita menyadari bahwa kepadamulah aku berharap, memandang Tuhan dalam kesia-siaan. Di kitab Mazmur 39 ayat 1-14 disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Bagaimana kesia-siaan Tuhan ubahkan menjadi berarti? Ikuti persekutuan Usia Indah Selasa 27 Februari pukul 5 sore. Bersama ini diinformasikan perubahan waktu ibadah umum 2 dan sekolah minggu siang yang semula pukul 10 dirubah menjadi pukul 10.30 dan akan mulai dijalankan minggu pertama di bulan Maret. Aku tahu rohku memang penurut, tetapi tubuhku lemah. Tolonglah aku berjaga-jaga dan berdoa. Demi diri sendiri dan orang lain, jangan-jangan kau dapati aku ketika diriku sedang tertidur. Persekutuan doa pagi, Sabtu 2 Maret pukul 6 pagi dengan tema Sedang tidurkah engkau? Markus 14 ayat 32-42. Mari ikuti persekutuan doa pagi Sabtu ini. Departemen Misi mengadakan perjalanan misi Jumat sampai Minggu pada tanggal 23 sampai 25 Februari. Pelayanan yang dilakukan adalah bakti sosial dan pengobatan, darah tinggi, kolesterol, gula, dan asam urat di Semarang dan sekitarnya. Mohon dukungan doa dan dana dari saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut ambil bagian persembahan dapat ditransfer ke kas misi atau masukkan ke dalam amplop dan tuliskan keterangan perjalanan misi. Aku ingin bersinar bagimu di tengah dunia ini Tuhan. Tunjukkan kepadaku bagaimana aku bisa meninggikanmu, sang terang dunia. Aku menantikan harinya. Aku akan berkumpul bersama orang-orang dari segala bangsa untuk bersujud di kakimu dan menyembahmu. Ketika sang terang dunia menyinari bumi, keindahannya akan memikat orang dari segala bangsa. Persekutuan doa misi, Kamis 7 Maret pukul 7 malam dengan tema Cahaya Injil di Tempat Gelap, disampaikan oleh Saudara Zaki dan Saudari Halimah, misionaris yang melayani di Padang. Mari kita dukung pelayanan mereka, membawa cahaya Injil di Padang. Bapak Ibu Saudara, diingatkan bahwa minggu depan pada tanggal 3 Maret, kita akan menikmati perjamuan kudus sebagai peringatan kita mengenang kasih Kristus yang telah berkorban menebus kita orang percaya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambutnya. Kita juga mempersiapkan persembahan terbaik bagi Dia.
Sekian informasi Warta Minggu ini. Happy Sunday all, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya hanya menegaskan beberapa hal. Ada berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Sutanto, usia 73 tahun, papa terkasih dari saudari Yoselin Purnamasari dan papa mertua dari Ade Rio Hanawirya. Jenazah berada di rumah duka Sentra Medika di Cibinong. Rangkaian ibadah dilayani oleh HKBP Jakarta dan GKI Bogor. Kemudian mulai Maret, jadi berarti mulai minggu depan waktu ibadah di KU2 itu diubah menjadi jam 10.30. Jadi demikian juga untuk sekolah minggu yang kedua, kita mulai 10.30. Ya, kalau ada anak bapak ibu yang ikut KU2 mohon diberitahukan. Kita mulai 10.30. Kemudian minggu depan ada basar dari teens, itu untuk mengumpulkan dana mendukung akan Bible Camp mereka nanti di bulan April. Bagi yang mau ikut berpartisipasi boleh menghubungi tata usaha ataupun saudari Caca, ya. Dan yang terakhir, beberapa rekan kita itu sedang ada dalam pelayanan misi, yaitu tanggal 23 sampai 25 hari ini ya, di GKMI Cukilan dan JKI Sumberrejo dan GBI Nyamat. Mereka membagikan baksos itu untuk 250 orang. Dana yang dibutuhkan sebesar 10 juta bagi bapak dan ibu yang mau ikut ya, berpartisipasi memberkati orang lain. Silakan memberikan persembahan, itu dituliskan untuk pelayanan misi. Jadi persembahan bapak dan ibu semuanya itu murni untuk orang-orang yang menerima baksos. Untuk biaya makan, penginapan itu ditanggung oleh rekan-rekan kita sendiri dan tidak memakai kas gereja. Mereka bersedia untuk itu, mereka rela menjadi pembawa berkat bagi orang lain. Kita dukung mereka dalam doa dan dana. Itu saja untuk warta pada minggu ini. Tuhan berkati, sampai bertemu minggu depan lagi. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan meninggalkan ruangan ibadah ini. Kita menyanyikan pujian Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan satu kali. Dan yang kedua kali sambil bersalam-salaman. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Salam-salaman. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Untuk petugas pelayanan penyambutan kolektor maju ke depan, kita mau berdoa.